Abun بدونی نسان سو برک سفت آدم مسنبون نه ریسپوبلیکای سیراک گورت در آدم رمس دست آس نامون دوت نمته اما ماد مایرم آرغانه و دون نومل واق درصد خود ساوما باکفت وی فست مثلا اکسی واق درصد اغزات ایوانه نومل فزوات سن سد سرته ور درصد و ایراز مخبیر خوردیت بسرستم وردیان راتم سنسه مرده آخت قد گنگه کدودون در میاد مخ باف هز بیکوی مخ اندر بخوز کنی کوی چمه در ایکسا سرم مخ در ما اودون کد سا چیناگ نودی فلا دا بینو تایشی سفت کوما ایزا خلق قسم دلاین خجابه استگ دار و در وی کادل نموت سوی دزه خل دیگر کد سوی ورد آدم رباط دست خیت سوادو وانگتا اما برگای چی فی سفت وقت آدم خیوتم بیرت از سطح سگناورت دوی فس کنفلیکتو نوار اربینون کنن فدل پرزیدنت خست بارجن کوست یگور بانفس ورتا خیوتن als فورست فدل کوست کای نرلاوزن. Со своей стороны могу только пообещать, что руководство, аппарат, координационный механизм, который занимается судьбой без вести пропавших, сделает все возможное для того, чтобы мы смогли прояснить судьбу ваших родственников. Находясь здесь, я бы хотел выразить надежду, что международная организация, Международный комитет Красного Креста, который является посредником в этом механизме, является посредником по розыску без вести пропавших, все-таки сможет повлиять на руководство страны, которая до сих пор не сделала ни одного шага в направлении прояснения судьбы без вести пропавших лиц. بانسان کنن قوی مخصوصی رستون دوامین استمازونگ برک سفتل نماد سدست سده ارتن اما وی فسته تا آفدادای ماجم اکسی رستجم خورزخ چنر سدست وی راز معاصر بونستن شاخمات تایت سه اکسی واقع درصد وی ولاخی زوتم جو تاکسانا کوست راول телекомпании ИР информацию на вахт абон.